Dan sekarang kita masuk kepada keutamaan yang ketiga. Al-fadilah as-salitsah, keutamaan yang ketiga, dengan sahur itu Allah menguatkan badan kita untuk beribadah di siangnya, dan Allah memudahkan bagi kita untuk melaksanakan ibadah kepadanya. Maka beristidlal penulis dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, yang mana hadis ini kita langsung masuk kepada sanad. An Zam'ah ibni Saleh, an Salamah ibni Wahram, an Ikrimah, an ibni Abbas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ista'inu biqailatin nahar ala qiyamil lail wa bi aklis sahar ala siyamin nahar hasanun. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, fi hadal yawm, yawmu thulatha thalith min syahri Mars 2026, muqabil Ramadan salis ashar 1447. Alhamdulillah, mazilna fi darsina ba'da dhuhr fi hadal masjid al-mubarak, Masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i, Bidar Masraya, Sumatera Al-Gharbiyah, Indonesia. Fawasalna min hadal kitab al-akhbaru as-sahihatu fi ahkami siyami Ramadan ila sifati siyamin nabi. Fawasalna ila bab as-sahur. Fa wasalna fi babis sahur ila al-fasl as-sahur laha fawaid wa kadhalika fadail. Famin fadaili as-sahur alladhi marra ma'ana man yadhkur awalan tafriq baina ibadati al-muslimin wa al-kuffar, al-yahud wa nasara la yatasahharu. Al-amru thani husul al-barakah, tasahharu fa inna fi sahuri barakah. Wal amru thalith al-fadilah as-salitsah quwwatul badani ala shaumi wa taysirihi min ghairi idrari bis-shaim. Hadihi minal fadilah as-salitsah mimma yata'allaq bis-sihhah. Fa rajul lama yasum yata'abbad ila Allah wa ya'khudul asbab fi sihhah ala shaum ka ahdi bis-sahur wa ya'ti bis-sihhah fi nahari Ramadan likay yadrus, likay istaghal fi zira'ah au fil mubi'at, wa kadhalika li khuruj ilal masjid likay salatil jamaah wa ta'lim. Idan quwwatul badan ala shaum wa taysiruhu min ghairi idrari bis-shaim. Wastadalla al-muallif bi haditsain. Al-hadithul awal mimma rawahu Tabrani an Ibni Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ista'inu biqailatin nahar ala qiyamil lail wa bi aqlis sahar ala siyamin nahar. Fa hadzal hadits hasan. Wa kadzalika haditsani anil Baihaqi min riwayati Tawus yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ista'inu biriqadin nahar ala qiyamil lail wasta'inu bi aklatis sahar ala siyamin nahar.
Hadithun Hasan. Alhamdulillah, today is Tuesday, 3 March 2026. It's like 13 from Ramadan 1447. Alhamdulillah, we're still learning this book, Al-Akhbaru Sahihatu fi Ahkami Siyami Ramadan. New virtues or new authentic, talking about the rules of the fasting Ramadan. So we now talking about sifati siyami Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, and now we coming to the chapter, the virtue of sahur. So we already know before the virtue of sahur, the first different between siyami ahlil kitab, al-Yahud and Nasara, and Muslim. So Muslim have sahur from Allah, and al-Yahud wa Nasara don't have sahur. And the second, husulil barakah, Allah blessing for whose make sahur. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, tasaharu, go take sahur, fa inna fi sahuri barakah, because as-sahur give you blessing. And now al-fadilah as-salithah, the third virtue, quwwatul badan ala saum wa taysiruhu min ghairi idraris saim, physical strength during fasting and easy of fasting without harm to the fasting person. Because if someone have fasting, have sahur, he not hungry and thirsty in the day of Ramadan, and he have good and strength physical during fasting, for seeking ilm, for going to masjid, for working. So the dalil narrated Imam At-Tabrani from Ibn Abbas, this is the first hadith, when the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, seek help from the daytime to stand at night. So qaylulah, the meaning here, you sleep, some ulama say before duhur, some ulama say after duhur. So this good for help you to pray in the night, pray tahajjud and witr in the night. The point now, and from eating at dawn to fast during the day. So the beneficial like this, eating at dawn. So you make sahur to help you fast during the day. So this hadith Hasan. And the second, narrated Al-Bayhaqi, Nabi Muhammad from Taus, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, seek help from daytime sleep for night time prayer, and seek help from the pre-dawn meal for daytime fasting. So Muslim won't make easy for tahajjud, he sleep sometimes or take the times, maybe hour and a half, qaylulah. What is the time qaylulah? The ulama say before duhur. The ulama say after duhur, before asr. Al-muhim, same. So this make help for Muslim to stand up in the night when Allah down to sky of the world,
And the second, and seek help from the pre-dawn meal. Pre-dawn meal, the meaning is sahur. So sahur will help for Muslim for daytime fasting. When he fasting in the daytime, hungry, and maybe like tired, but with sahur, make strong to going to masjid, pray duhur like now, and seeking knowledge, and remember Al-Quran, and recitation Al-Quran, and maybe take business, going to mall or open your business in office or working, maybe in your land. So Alhamdulillah, this hadith is Hasan. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Selasa 3 Maret 2026 bertepatan dengan hari ke-13 dari bulan Ramadan. Maka kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Hadis dan Fikih dari kitab kumpulan hadis-hadis yang sahih tentang puasa Ramadan, yang mana kita masuk kepada kumpulan hadis-hadis tentang sifat puasa Nabi. Dan kita telah masuk kepada bab yang telah selesai, bab niyah. Dan sekarang kita masuk kepada bab sahur. Maka di bab sahur ini kita masuk kepada pasal yang pertama, keutamaan sahur. Dan telah kita sebutkan keutamaan sahur ada dua sebelum ini. Maka keutamaan sahur yang pertama adalah sahur suatu ibadah yang hukumnya nanti kita jelaskan sunnah yang Allah berikan kepada kaum muslimin dan tidak diberikan kepada al-Yahud wan Nasara dari ahli kitab. Maka ini kenikmatan bagi kita. Kedua, dengan melaksanakan sahur, pertama mengikuti sunnah, kedua juga dia diberkahi. Sesuai dengan hadis Anas dan yang lainnya, tasahharu fa inna fi sahuri barakah. Dan sekarang kita masuk kepada keutamaan yang ketiga. Al-Fadilah As-Salisah, keutamaan yang ketiga, dengan sahur itu Allah menguatkan badan kita untuk beribadah di siangnya, dan Allah memudahkan bagi kita untuk melaksanakan ibadah kepadanya. Maka beristidlal penulis dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, yang mana hadis ini kita langsung masuk kepada sanad. An Zam'ah ibni Saleh, an Salamah ibni Wahram, an Ikrimah, an ibni Abbas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ista'inu biqailatin nahar ala qiyamil lail wa bi aklis sahar ala siyamin nahar hasanun. Maka ini hadis yang pertama dari Ibni Abbas tentang pendalilan keutamaan yang ketiga ini. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bantulah bagi mereka orang-orang yang melaksanakan tahajud agar bangun jam 3, bangun jam 2, melaksanakan ibadah kepada Allah. Bantulah dengan apa? Dengan ista'inu biqailatin nahar, dengan istilah qailulah. Kapan qailulah itu waktunya? Qailulah itu waktunya disebutkan oleh para ulama, pilih dari dua tempat. Pertama sebelum duhur, yang kedua setelah duhur, sebelum asar, setelah makan siang misalnya. Maka pilih itu semua untuk melaksanakan sholat malam, dibantu dengan qailulah. Dan yang kedua, wabi aklis sahar ala siyamin nahar, dan bantulah ibadah untuk berpuasa di siang hari dengan makan sahur.
Maka hadis ini barakallahu fikum diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani seperti kita sebutkan di dalam matan, dan juga oleh Al-Marwazi oleh Ibnu Nasr di dalam Qiyamul Lail, dan Ibnu Abi Dunya di kitab Fadail Ramadan, dan sanadnya bertumpu kepada Zam'ah ibni Saleh an Salamah ibni Wahram an Ikrimah an Ibni Abbas. Maka bagaimana kedudukan hadis ini? Maka Zam'ah ibnu Saleh di sini dia hidup di tabaqah yang ke-6 dari sigor tabi'in. Dan di sini dia penyakit hadis ini. Qala Nasa'i dhaif, weak. Berkata Abu Ahmad Al-Hakim, laisa bil qawi, not strong in hadis. Ibnu Ma'in mengatakan dhaif. Dan yang lainnya para ulama seperti Ibnu Adi dan Abu Hatim dan Abu Dawud As-Sijistani, penulis Sunan Abi Dawud, dan Abu Zur'ah semua mendhaifkan. Maka Zam'ah ibnu Saleh di sini penyakit hadis ini. Maka hadis ini dhaif. Dan adapun Salamah ibnu Wahram, maka dia saduq hasanul hadis. Maka wajah pendalilan jelas, ista'inu, bantulah puasa Ramadan itu dengan memakan sahur, agar kalian bisa melaksanakan peribadatan dengan baik. Sehingga tidak ada seperti ucapan-ucapan orang zaman now, aduh aku bekerja kuli, tukang, capek, gak puasa, biar pekerjaan menjadi tukangnya bagus, mengaduk semen, membawa batu bata, memasang keramik misalnya. Maka ini tidak bisa. Dan begitupun aku bekerja di ladang, ngederes karet, ataupun memanen sawit, maka nggak puasa, capek. Maka tidak ada seperti itu. Bantulah siang hari puasamu itu dengan makan sahur. Dan yang dikatakan di hadis yang terdahulu, fa inna fis sahuri barakah. Barakah adalah perkara ilahi yang Allah berikan kepada makhluk sehingga diberkahi. Maka bisa jadi seseorang diberkahi. Masya Allah orang ini puasa dan bisa bekerja dan pergi ke sana dan pergi kemari untuk melaksanakan kewajibannya dan menghafal Al-Quran dan yang lainnya. Maka Masya Allah, dari mana kekuatan seperti itu? Main badminton lagi. Dari mana kekuatan seperti itu misalnya? Maka berkah dari Allah Jalla wa'ala karena makan sahur. Maka hadis ini hadis yang dhaif, sanadnya dikarenakan siapa tadi? Zam'ah ibnu Saleh. Tulis di atasnya dhaif. Kemudian beristidlal penulis dengan hadis yang kedua. Maka berkata Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah, akhbarana Abu Abdillah Al-Hafidh amba'ana Abu Abdillah Muhammad ibn Ali As-Saghani, haddatsana Ishaq ibn Ibrahim, haddatsana Abdul Razzaq an Syaibah ibni Utsman an ammihi Ismail ibni Syarwish qala sami'tu Tawusan yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ista'inu bi riqadin nahar. Maka di sini dari riwayat Tawus dari Nabi berkata, bantulah dengan tidur di siang hari sedikit, bukan tidur dari jam 7 sampai jam 11. Qailulah. Itu bukan qailulah. Itu malas. Dari jam 7 sampai jam 11. Qailulah. Kemudian wasta'inu bi aqlas sahur, bi aqlas sahari ala siyamin nahar. Dan bantulah puasa di siang hari dari kelelahan, dari kecapean dengan makan sahur. Sehingga kalian bisa melaksanakan ibadah, pergi ke masjid, menuntut ilmu, menghafal Al-Quran. Maka inilah dari hadis yang kedua. Lalu mahalu hadis yang kedua. Di sini hadis ini dari Tawus. Siapa Tawus? Tawus ibnu Kaisan.
Al-Himyari Al-Yamani, dan dia hidup di tabaqah yang ketiga. Berarti dia tabaqah pertengahan dari dari para tabi'in seperti Al-Hasan Al-Basri, Muhammad ibnu Sirin, dan yang lainnya. Maka dia adalah seorang imam, Tawus ibnu Kaisan. Namun bagaimana kedudukannya di sini? Sama. Ada sanad dhaif. Apa dhaifnya? Tawus tadi seorang tabi'i, hidup di tabaqah yang ketiga. Meskipun dia imam, namun di sini mursal. Tabi'i tidak pernah mendengar dari Nabi. Maka sanad ini dhaif, kemudian ditambah dengan sanad yang sebelumnya dari Ibni Abbas, ada padanya Zam'ah Ibni Saleh. Maka kedua riwayat yang dhaif ini bisa naik kepada Hasan li ghairi. Maka nikmat kita belajar ilmu hadis, belajar ilmu rijal, bisa menghukumi hadis sahih, dhaif. Hadis ini hadis yang hasan li ghairi. Alhamdulillah, kita cukupkan kajian kita di sini. Widan naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum.